تھوڑے بہت گھر کے مسائل کی وجہ سے ویڈیو آنے میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ رہا کہانی کا تیسرا حصہ۔ علی بابا نے تاجر کی خیانت پر بہت زیادہ تعجب ہوا۔ اس کے دل نے پکارا، سبحان اللہ، میں نے اس شخص کو دیانتدار سمجھتا تھا، مگر یہ تو چور اور دھوکے باز نکلا۔ امانت کا بھی کوئی لحاظ نہ رکھا۔ اس کا دل گھبرا گیا، اگر یہ دینار واپس نہ ملے تو میری ساری محنت مٹی میں مل جائے گی۔ بغیر دیر کرے علی بابا فوراً تاجر کے پاس پہنچا۔ اس کا چہرہ غم اور غصے سے بھر گیا تھا، مگر ابھی تک اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا۔ میرے بھائی، علی بابا نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، آپ گھبرائیے مت، میں اتنی جلدی واپس آیا ہوں۔ بس ایک عجیب چیز دیکھی جو میرے سوچ سے باہر تھا۔ یہ وہی مٹکا ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے گودان میں رکھا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس میں زیتون بھرا گیا تھا، مگر اس نے گہری سانس لی۔ مگر میں نے اس میں صرف زیتون نہیں رکھا تھا، بلکہ 1000 سونے کے دینار بھی تھے۔ تاجر شکل نے معصومیت کا لباس پہنا اور آنکھیں پھاڑ کر بولا، اللہ کی قسم، علی بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی بابا کا صبر جواب دینے لگا تھا، جب میں نے مٹکا واپس لا کر دیکھا تو اس میں ایک بھی دینار نہیں تھا۔ کیا یہ بھی ایک اتفاق ہے؟ تاجر کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے اترا، پھر اس نے اپنی مکاری چھپانے کے لیے زور سے ہنس دیا۔ ارے علی بابا، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، یہ تو ایک نیا الزام ہے۔ علی بابا کی آنکھیں شعلوں کی طرح جلنے لگیں۔ میں شک نہیں کر رہا، بلکہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ علی بابا نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید میرے بعد میرے دوست کو کوئی شدید ضرورت پیش آئی ہوگی اور اس نے وہ مٹکے سے دینار نکال لیے ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتا دیں، آپ میرے عزیز دوست ہیں۔ میں اس بات کا برا نہیں مانوں گا، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے برے وقت میں میری کوئی چیز آپ کے کام آئی۔ یہ میرے لیے شہادت کی بات ہوگی۔ میرا صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھے اصل حقیقت بتا دیں، تاکہ میرا دل مطمئن نہ ہو جائے اور میرے ذہن سے شک و شبہ دور ہو جائیں۔ میں آپ سے ان دیناروں کا کبھی کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ جب آپ چاہیں آپ مجھے واپس کر دینا۔ تاجر شکل خوب اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ ساتھی علی بابا کا مٹکا کھولے گا تو اسے اپنے دینار نظر نہیں آئیں گے، تو وہ فوراً اس کے پاس واپس آئے گا۔ اس نے پہلے سے ہی خوب سوچ رکھا تھا کہ علی بابا کو کس طرح تسلی دینی ہے۔ شکل کو خیال آیا کہ اس کا چلایا ہوا دعویٰ چل جائے گا اور وہ رسوائی اور شرمندگی سے بھی بچ جائے گا۔ جب علی بابا تاجر کے پاس واپس آیا اور ان سے دینار طلب کرنے لگا تو تاجر شکل نے اس کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، محترم علی بابا، میرے سوالوں کا جواب دیجیے۔ جب آپ نے مٹکا میرے پاس لایا تھے، کیا میں نے اس مٹکے کو ہاتھ لگایا تھا؟ میرے دوست، کیا میں نے اپنے گودان کی چابی آپ کے حوالے نہیں کر دی تھی تاکہ آپ جہاں چاہے آپ وہ مٹکا اپنے ہاتھوں سے رکھ دیں؟ پھر جب آپ سفر سے واپس آئے تو کیا میں نے آپ سے نہیں پوچھا تھا کہ آپ کو یہ مٹکا کہاں سے ملا؟ کیا آپ کو یہ مٹکا بالکل اسی حالت میں نہیں ملا جس حال میں آپ نے اسے رکھ کر گئے تھے؟ اس مٹکے کو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بتائیے میرے دوست، یہ مٹکا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ کیا اس مٹکے کا ڈھکن تبدیل ہوا تھا؟ جب ان باتوں میں کوئی بھی بات نہیں تو آپ کو شکایت کس بات کی ہے؟ اگر آپ نے اس میں سونا ہی رکھا ہوتا جیسے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں تو بلا شبہ اس میں سونا ہی ملتا، لیکن آپ نے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں صرف زیتون ہے، اور میں نے آپ کی بات سچ مان لی۔ میں نے اس مٹکے کو کھولا بھی نہیں تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب سے آپ نے یہ مٹکا میرے گودان میں رکھا ہے، اللہ کی قسم، میں نے آج تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میرے بھائی، سچ مانو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے مٹکے میں کیا تھا۔ میں نے کبھی تمہارے مٹکے کو کھولنے کے بارے میں سوچا تک نہیں، نہ تمہارے سفر پر جانے سے پہلے اور نہ ہی آنے کے بعد۔ اللہ کو جان دینی ہے، خدا کا خوف کرو۔ یہ اتنا بڑا الزام مجھ پر لگا رہے ہو، میری خدمت کا یہ صلہ دیا آپ نے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علی بابا نے اپنے دوست تاجر شکل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تاکہ وہ حقیقت کا اعتراف کر لے۔ اس نے صلح کا ہر طریقہ آزمایا، بڑے ہی آداب اور احترام سے گفتگو کی، لیکن اسے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تاجر نے اسے جھوٹا قرار دینے پر ماصر رہا۔
अली बाबा ने देखा कि ये शख्स अपनी सरकशी पर अड़ा रहा, सुलह की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहा, हालांकि उसकी खयानत और झूठ का इजहार हो चुका था। तो अली बाबा ने उसे नसीहत करते हुए कहा, मेरे दोस्त, मैं सुलह को पसंद करता हूँ। मैं कोई सख्त रवैया और इख्तियार नहीं करना चाहता। मुझे आपकी शोहरत गद्दार होने का अंदाजा है, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ आप अपनी जिद पर अड़ गए हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मेरा गुस्सा आपके बदनामी का सबब बन जाएगा। आप रुसवाई और आजाब को ना भूलिएगा। आप इस बात को अच्छी तरह से नसीहत कर लें। आप एक मशहूर ताजिर हैं। आपकी अमानत, दियानत और इस्तिकामत दूर दूर तक शोहरत है। अपनी शोहरत की हिफाजत कीजिए, इस पर कोई आंच न आने दें। आपकी कामयाबी की यही तो एक बुनियाद है। अगर लोगों में आपकी खयानत मशहूर हो गई तो लोग आपके साथ कारोबारी लेन देन से गर्ज करेंगे, तो लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत भर जाएगी। आपकी तिजारत को नुकसान पहुंचेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको ये बुरा अंजाम देखना पड़े, लेकिन अगर मैं आपके इस रवैये से मायूस हो गया तो मुझे अपना हक वसूल करने के लिए मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। आप जानते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ। मैंने आप पर एतमाद किया था। बराए मेहरबानी आप मेरे एतमाद को ठेस न पहुँचाए। मेरे दोस्त, देखो और समझने की कोशिश करो। मैं तो इस बात को तवज्जो देता हूँ आपसे सिर्फ अपना हक वसूल करूं। मैं नहीं चाहता कि काजी के पास आपकी शिकायत लेकर जाऊं और लोगों में आपकी इस रवैये का सबब बनूं। ताजिर शकील ने अली बाबा की इस नसीहत को कबूल करने के लिए साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने अपनी बीवी की नसीहत मानने को इनकार कर दिया था। वो अपनी जिद पर खयानत कर बैठा रहा। उसने अपने दोस्त अली बाबा से कहा, देखो अली बाबा, तुमने खुद अपने हाथों से जैतून का मटका मेरे गोदान में रखा था। तुमने खुद अपने हाथों से उठाया और मेरे गोदान से कहीं दूर ले गए। बताओ, इसके बाद तुम्हें क्या हक पहुंचता है? तुम मुझसे 1000 दीनार तलब करो। जब तुमने मटका मेरे गोदान में रखा था उस वक्त क्या तुमने मुझे बताया था कि इसमें 1000 दीनार है? मेरे दोस्त, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मुझे नहीं पता कि इस मटके में क्या था। मैंने इसे कभी खोला तक नहीं, बल्कि मुझे ये भी पता नहीं कि इसमें सिर्फ जैतून है या जैतून के अलावा भी कोई और चीज बाकी है। मैंने इस मटके में झांक कर भी नहीं देखा कि इसमें क्या है। मैंने तुम्हारे सफर पर जाने से पहले ना खोला और ना ही बाद आने में। आखिर मुझे कैसे इल्म हो सकता है कि इसके अंदर दीनार हैं? मुझे नहीं पता कि तुम सच्चे हो या झूठे। अल्लाह की कसम, जब तुम 1000 दीनार का दावा करते हो तो मुझे तुम पर बड़ा तअज्जुब होता है। तुमने ये दावा क्यों नहीं कर दिया कि इस मटके में मोतियां और जौहरी से भरा हुआ था? झूठ अगर बोलना ही था तो लोगों के सामने मुझे झूठा करार करना ही था, तो जरा खोल कर लगाओ। जो चाहे सजा दे लो और मेरी खाल निकाल लो, लेकिन मुझसे कसम भी ले लो, मैं अपनी बात में सच्चा हूँ। मैंने तुम्हारे मटके का ढक्कन नहीं खोला। मैं जो कह रहा हूँ उसे सच मानो या झूठ, तुम आजाद हो, तुम्हें इख्तियार है। अब आपसे मुतालबा यह है कि आप अपनी राह लो। तुमने मुझे बहुत तंग किया है। तुमने लोगों का मजमा मेरी दुकान के सामने लगा दिया है। चलो यहाँ से चलते बनो। देख ली तुम्हारी दोस्ती को, कहाँ से आ जाते हैं मुझे सताने के लिए। अली बाबा और ताजिर शकील ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। उन दोनों के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था। गुजरने वाले कुछ लोग दुकान के सामने जमा हो गए। ताजिर शकील के पड़ोसी तेजी से भागते हुए उनकी दुकान के पास आए। बाहमी झगड़े का सबब पूछा। उनकी दिलचस्पी ये थी कि उन दोनों के दरमियान सुलह कर दिया जाए। अली बाबा ने उन्हें तमाम कहानी सुनाई। जब उन्होंने उनकी सारी दास्तान सुन ली तो फिर वो ताजिर शकील की तरफ मुतवज्जह हो गए और उनसे मामले की हकीकत दरियाफ्त करने लगे। उसने पड़ोसियों को बताया, अली बाबा ये तो ठीक कहता है, मैंने उसका मटका अपने गोदान में रखा, ये मैं कबूल करता हूँ, लेकिन इसके अलावा ये जो कुछ भी कहता है ये सब झूठ का पुलिंदा है। फिर उसने उनके सामने अल्लाह की कसम उठाई कि उसे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि मटके के अंदर क्या है। अली बाबा के बताने पर मुझे पता चला कि इसके अंदर जैतून है। मेरे साथियों, तुम गवाह रहना,
आज अली बाबा ने मेरे साथ जो सुलूक किया है, वक्त आने पर तुम्हें इसकी गवाही देनी होगी। पड़ोसियों ने कहा, हाँ हाँ, आप फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। ये सरासर जाप्ती है जो अली बाबा ने आपके साथ किया। ये ड्रामा देखकर अली बाबा को और ज्यादा गुस्सा आया। तुम अपनी हकीकी हालात उस वक्त देखोगे जब मैं काजी की अदालत में तुम्हारी शिकायत पेश करूंगा। फिर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वहाँ तुम्हारा इनकार किसी काम नहीं आएगा। तुम्हें अपने किए पर नदामत होगी। तुम्हें उस वक्त ये नदामत कोई फायदा नहीं देगी। फिर पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। कहाँ बददियानत। चलो मेरे साथ काजी की अदालत में, ताकि वह हमारे दरमियान फैसला करें, ताकि काजी बड़ी से बड़ी सजा दें और हकदार को उसका हक वसूल कर दें। अली बाबा और ताजिर शकील अदालत की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर दोनों काजी के अदालत के कटघरे में खड़े हो गए। अली बाबा और काजी के दरमियान यूं गुफ्तगू होने लगी। अली बाबा, जनाब, इस ताजिर ने मेरे 1000 दीनार चुराए हैं। काजी, इसने तुम्हारे पास से दीनार किस तरह चुराए हैं? क्या तेरे पास कोई गवाही है? अली बाबा कहने लगा, नहीं, मेरे पास कोई गवाह तो नहीं। मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स मेरे साथ खयानत करेगा। मैं इसको निहायत शरीफ आदमी समझता था, मगर इसकी खयानत मुझ पर जाहिर हो गई। इसके बारे में मेरा गुमान खाक में मिल गया। काजी ने गहरी सोच में डूबकर अली बाबा की तरफ देखा, फिर ताजिर शकील की तरफ देखा। तुम इस इल्जाम के बारे में क्या कहते हो? ताजिर शकील कहने लगा, जनाब आलिम, ये शख्स अपने दावे में बिल्कुल झूठा है। इसने मेरे पास मटका अमानत में रखा था, लेकिन मैंने उसे कभी खोला नहीं। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके अंदर क्या चीज थी। अलबत्ता मुझे इसने बताया था कि इसके अंदर जैतून है, और मैंने इस बात को सच मान लिया। उस मटके के अंदर क्या था मुझे कोई इल्म नहीं। फिर ताजिर शकील अपनी बात को मजीद बढ़ाता है, जनाब, मैं अपने बयान में बिल्कुल सच्चा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं कसम उठाने के लिए भी तैयार हूँ। काजी कहने लगा, तुम हलफ उठाओ और कहो कि तुम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हो। ताजिर शकील कहने लगा, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि मैंने मटका नहीं खोला और न ही उसमें कोई चीज देखी। काजी ने तअज्जुब से अली बाबा की तरफ देखा। क्या अभी भी अली बाबा के पास कोई दलील थी? क्या अदालत सच और झूठ के दरमियान फैसला न कर सकेगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। कहानी को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले हिस्से में। चलिए, इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज। अगला हिस्सा देखना मत भूलिएगा। शुक्रिया।